السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور پیارے ساتھیوں، ایک وقفہ کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ چلیے ایک اور ویڈیو کا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، التوجیہ الاسلامی مطلب اسلامی رہنمائی، ٹھیک ہے، اسلامی ہدایت۔ ٹائٹل ہے اسوۃ حسنہ للحیاۃ الانسانیہ، انسانی زندگی کے لیے اسوہ حسنہ، ٹھیک ہے، اسوہ حسنہ جو اچھا آئیڈیل ہوتا ہے، اس کو نمونہ ہوتا ہے، اس کو اسوہ بولا جاتا ہے۔ تو اسوۃ حسنہ للحیاۃ الانسانیہ، انسانی زندگی کے لیے اسوہ حسنہ، اچھا اسوہ، عمدہ اسوہ، ٹھیک ہے، نمونہ۔ لقد کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ کاملۃ، ٹھیک ہے۔ یہ لقد کان الرسول، کانا کا یہ اسم ہے اور یہ خبر ہے۔ بس دیکھیے، جب بھی کانا آئے گا تو آپ جو ہے دو چیز تلاش کیجیے گا، ایک کانا کا اسم اور دوسرا کانا کی خبر، بس معنی نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان آئے گا تو ان کا اسم اور اس کی خبر، اور اسی طرح مبتدا یا خبر والا جملہ آئے گا تو مبتدا تلاش کیجیے گا اور خبر، اور اگر فعل فاعل والا جملہ آئے گا تو فعل تلاش کیجیے گا، اس کے بعد فاعل، اور مفعول بھی تلاش کیجیے گا اگر فعل متعدی ہو تو، ورنہ ضرورت نہیں، صرف فعل اور فاعل تلاش کرنا ہے۔ اب دیکھیے، لقد کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، اسوۃ کاملہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اسوہ کاملہ تھے، یعنی مکمل اسوہ تھے، للانسان طالب انسان کے لیے، طلب کرنے والے انسان کے لیے۔ کیا طلب کرنے والے انسان کے لیے؟ آگے بتا رہے ہیں، لصفات انسانیت کاملہ، کاملہ معنی مکمل، مکمل انسانی صفات طلب کرنے والے انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول مکمل اسوہ تھے۔ وَهُوَ مخلوق میزہ اللہ تعالی علی المخلوقات الاخری، اور وہ ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز بنایا دوسری مخلوقات پر۔ اس کو ممتاز بنایا، یہی انسان کو، ٹھیک ہے۔ بخصائص تجعلہ خلیفۃ علی ہذہ الارض، ایسی خصوصیات کے ذریعے جو انہیں خلیفہ بناتی ہے زمین پر، ٹھیک ہے۔ انسان کے اندر وہ جو خلیفہ ہے دوسری مخلوق سے ممتاز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں جو اس کو خلیفۃ الارض یا خلیفۃ علی الارض بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ وجعل اسس هذه الخصائص داخلة في فطرته على المستوى المطلوب، اور ان خصوصیات کی بنیاد کو رکھ دیا اندر، ٹھیک ہے، پھر اس کی فطرت میں مطلوبہ معیار پر، ٹھیک ہے، مطلوبہ مستویٰ پر، مطلب جتنی ضرورت ہے اسی کے حساب سے اس کی فطرت میں ان خصوصیات کو، بنیاد کو ڈال دیا ہے تاکہ وہ خلیفہ بنے، ٹھیک ہے۔ وقد مر، مثال کے طور پر دیکھیے کہ انسان کے اندر کیا ہے؟ سوچنے کی صلاحیت ہے، علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، وہ سیکھ سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، یہی۔ وقد مر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من خلال احوال و اوضاع صعبہ لصلاح الانسان باتصافہ بالخصائص الانسانیۃ الرفیعہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، کس سے گزرے؟ مشکل حالات سے گزرے، ٹھیک ہے، انسان کی بھلائی کے لیے، باتصافہ بالخصائص الانسانیۃ الرفیعہ، بلند انسانی خصوصیات کو اپنانے، متصف ہو کر، ٹھیک ہے، ان کو اپنا کر۔ وہی تساعد الانسان فی اختیارہ لصفات ترفعہ علی المخلوقات الاخری، اور وہ ایسی صفات ہیں، ایسے اوصاف ہیں جو انسان کی مدد کرتا ہے کس میں؟ اسے اختیار کرنے میں، اپنانے میں، ایسے صفات اوصاف جو اسے بلند کرتا ہے دوسرے مخلوقات پر، ٹھیک ہے،
यानी इंसान के अंदर कुछ ऐसे अवसाफ है जिसे अपना कर वो दूसरे मखलूक़ात पर बुलंद होते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान क्या कर सकते हैं, इंसान एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, मुसीबत में काम आ सकते हैं, ठीक है। ये वतुअहिलुहु लिअदाइ दौरिन अज़ीमिन व फरीदिन अला हाज़िल अर्ज़, और उसे अहल बनाते हैं यही अवसाफ, और ऐसे अवसाफ इख्तियार करने पर जो उसे अहल बनाती है लिअदाइ दौरिन अज़ीम, ताकि किसके लिए अहल बनाती हैं, एक अज़ीम रोल या किरदार अदा करने के लिए, और वो फरीद और मुनफरिद इस ज़मीन पर। वजअलल्लाहु अक्सर मखलूक़ातिल अर्ज़ मुनक़ादतन लिल इंसान, और अल्लाह ताला ने, ठीक है, जअला देखिए फ़ेल आ गया और जअला फ़ेल आ गया और अल्लाह फ़ाइल आ गया, ठीक है, और अक्सर मखलूक़ातिल अर्ज़ ये आ गया मफ़ूल, ठीक है। मुनक़ादतन मफ़ूल सानी की जअला कुछ ऐसे फ़ेल हैं जो 2 मफ़ूल चाहते हैं, कुछ फ़ेल तो 3 मफ़ूल चाहते हैं, ठीक है। तो जअला भी 2 मफ़ूल चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने वजअलल्लाहु अक्सर मखलूक़ातिल अर्ज़, और अल्लाह ताला ने ज़मीन की अक्सर मखलूक़ात को ताबे बना दिया इंसान के लिए। मुनक़ादतन माने ताबिअतन मुतिअतन, ठीक है। लियस्तख़दिमहा लिअदाइ दौरिहि रफ़ी, ताकि वो उसे इस्तेमाल करे अपने बुलंद दौर या किरदार को अदा करने के लिए। और मिन अहम ख़साइल इंसान, इंसान की अहम खसूसियत में से क्या है, अन्नहु मखलूक़ुन इज्तिमाइयुन, कि इंसान क्या है, एक मुआशरती मखलूक है, एक सोशल क्या है, क्रिएचर है, ठीक है, क्रिएशन है, क्रिएचर। क्यों, एक समाजी मखलूक, क्योंकि वो समाज ही में रहता है, वो समाज में कट कर रह नहीं सकता। मिसाल के तौर पर हम लोग को रहना है तो ये नहीं कि बस उठ के हम चले जाएंगे कहाँ, जंगल में, पहाड़ में, किसी सुनसान आबाद में और अकेला रहेंगे, ऐसा नहीं होता। अब कहीं भी जाएंगे तो आपको इंसान के साथ घुल मिल के रहना होगा। अब यहाँ से बिहार चले जाए, बिहार से यूपी, फिर दिल्ली, चेन्नई, कहीं भी जाइए इंसान के साथ रहना पड़ेगा। यहाँ छोड़ के अब जो है अमेरिका, लंदन, यूएई, उसके बाद जो दुबई चली जाइए, वहाँ भी इंसान के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है, दोस्त बनाना पड़ेगा। तो क्या है, इसलिए वो एक समाजी मखलूक है। जो अद्दी अमाल हो, जो अपने काम को पूरा करता है ताउन के ज़रिए, बाहमी मदद के ज़रिए, फीमा बैन अफरादी, यानी अपने अफराद के दरमियान मदद के ज़रिए। वयहमिलु अवातिफ़ खुलुक़िया मुतबादिला बैन बनी जल्दती, ठीक है, और वो उठाए होते हैं अवातिफ़ खुलुक़िया मुतबादिला, मुतबादिल यानी अखलाक़ी जज्बात को उठाते हैं अपने क्या कहते हैं, अपने बनी नौ के दरमियान, ठीक है, बनी मिन बनी जल्दती ही मतलब हमें इंसानों के दरमियान, ठीक है। यहताज इलैहा लिअदाइ दौरिही फ़ी हाज़िल अर्ज़, यहताज इलैही, जिसकी तरफ उसे ज़रूरत होती है अपने दौर को, यानी अपने किरदार को, रोल को निभाने के लिए इस ज़मीन पर, ठीक है। अब देखिए, लक़द उलिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बीअतिन महदूदतिन मुजर्रदतिन मिन अस्बाब तमद्दुन व वसाइल मईशा अलगनिया रक़िया। देखिए, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कहाँ, एक महदूद माहौल में, जो मुजर्रदतिन, जो खाली था तमद्दुन के असबाब से, व वसाइल मईशा अलगनिया रक़िया, और तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मालदार क्या कहते हैं, ज़िंदगी के वसाइल से खाली था। ऐसे माहौल में अल्लाह के रसूल पैदा हुए। वकानत बिअतन उम्मियतन जाहिलिया, और वो एक जाहिली और नाखानदा माहौल था। यानी देखेंगे कि आप अल्लाह के रसूल के जो ये है माहौल था, मतलब अरब, ठीक है, वो क्या था, जाहिल था, मतलब नादान थे, सब एक दूसरे को मारते थे, काटते थे, और अच्छी चीज़ के दरमियान तमीज़ नहीं कर पाते थे, इसी तरह अनपढ़ थे, ठीक है, यानी कोई तहज़ीब व तमद्दुन और इल्म नहीं था। वअन्नहु उलिदा फ़ीहा यतीमन, और अल्लाह के रसूल उसमें पैदा हुए यतीम की हालत में। वलम तहसुल लहु असबाबुर राहतिल मतलूबा लितस्हील हयातिही फ़ी हाज़िल बिया,
اور اس ماحول میں اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے مطلوبہ راحت اور آرام کے اسباب انہیں حاصل نہیں تھا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو. فقد لقي منذ طفولته ظروفا غیر سهلہ، اللہ کے رسول بچپن ہی سے، ٹھیک ہے، مشکل حالات دیکھے، ٹھیک ہے، لقي میں پائے یا دیکھے. واحتملہ بصبر، اسے برداشت کیے صبر کے ساتھ. احتملہ مطلب تحملہ، تجلدہ، ٹھیک ہے، استبرہ، تو صبر کے ساتھ اسے اٹھایا. وہ بھی محافظت علی الخصائص الانسانیہ الرفیع، بلند انسانی خصوصیات پر حفاظت کے ذریعے انہیں اٹھایا، برداشت کیا. ولم یظہر جزرا وکآبۃ من ظروف حیاتہ الصعبہ. یظہر مانے ظاہر کرنا، جزرن مانے اکتاہٹ، کآبۃ مانے وہی پریشانی، ٹھیک ہے. تو اپنی مشکل زندگی، حیات الصعبہ میں مشکل زندگی، اپنی مشکل زندگی کے حالات سے پریشانی اور اکتاہٹ کو ظاہر نہیں کیا، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم یتیم ہو کے پیدا ہو گئے، ہمارے ابو پہلے انتقال ہو گئے، امی آئی تو وہ بھی 4 سال کی انتقال ہو گئے، 6 سال میں. اسی طرح دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے. یہ تو مطلب میرے اوپر تو سب مصیبت میرے اوپر ہی اللہ نے ڈال دیا ہے. تو اس طرح زندگی سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک. لیکن اللہ کے رسول ایسا کچھ نہیں مطلب کیے. ولم یمضی، ٹھیک ہے. کیا ہو گیا؟ تو دیکھیں یہاں پہ کوئی دقت آ گئی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو جو ہے اسی کر کے آگے بڑھا لیجیے، اس کے بعد دیکھیے. تھوڑا سا باقی ہے تو ختم کر دیتے ہیں. کچھ اور اچھی تعبیرات ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں، ولم یمضی علیہ بضع سنوات، اور اللہ کے رسول پر کچھ ہی سال گزرے، حتیٰ اصیبہ میں مزید من الیتم میں، یہاں تک کہ انہیں لاحق ہو گئی مزید قسم پرسی اور یتیمی کی حالت، ٹھیک ہے. وہ وفات ام ہی کذالک، جیسے اور وہ ان کی امی کا انتقال ہونا، ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے رسول کیا ہو گئے، پہلے ہی یتیم پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد جو ہے کچھ ہی سال گزرے کہ امی بھی چلے گئے 6 سال کی عمر میں، پھر دادا بھی چلے گئے. یہ ہے وہ سب کیا کہتے وفات ام ہی، ٹھیک ہے، ان کی امی جان کا انتقال. والصبر علیہ، اس پر صبر. وعاشا بین اطرابہ و ابناء بلدہ بسلوک حمید، اور وہ اپنے اطراب من ہم جولی، تیر بن جمع اطراب، اور اپنے ہم اثروں کے درمیان، ہم جولی اور ساتھیوں کے درمیان انہوں نے زندگی گزاری، اور اپنے شہر کے بیٹوں کے درمیان زندگی گزاری. بسلوک حمید، اچھے سلوک کے ساتھ، روش کے ساتھ. اعتراف بھی اصحاب ہو مواطن ہو، جس کا اعتراف ان کے ساتھی اور ان کے باشندوں نے بھی کیا. حتی لقبوہ بالصادق الامین، یہاں تک انہیں لقب دیا، خطاب دیا صادق الامین کا. فقد كان يتعامل مع بني وطنه تعاملا اخويا صالحا في مناسبة تعاونية اجتماعية. اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، معاملہ کرتے تھے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ عمدہ بھائی چارہ معاملہ. کب؟ معاشرتی امدادی موقع پر، ٹھیک ہے. یعنی جب مان لیجیے سماج کو دوسرے کی مدد کرنی پڑے تو اس موقع پر. مثلا مشارکت ہی فی حلف الفضول، جیسے کہ انہوں نے شرکت کی حلف الفضول میں. وفی مناسبت وضع الحجر الاسود، اور پتھر رکھنے کے موقع پر. عند بناء الکعبہ، کعبہ بناتے وقت. الذی کان قد اصبح مشکلۃ خطیرہ، جو کہ ایک خطرناک مسئلہ بن گیا تھا.
काना युमकिनु फ़ीहा अन यकूना हुनाका तक़ातुल फ़ीमा बैनल आमिलीना लिबनाइल काबा, मुमकिन था कि वहाँ क्या हो, लड़ाई हो जाए, जंग हो जाए काबा बनाने वाले के दरमियान, ठीक है। वकाना युइनुल मज़लूम, अल्लाह के रसूल मज़लूम की मदद करते थे। और वयुहसिनु इलन्नास, लोगों के साथ हुस्न सलूक करते थे। इंदमा तकूनु मुनासबतुन मास्सतुन इला ज़ालिका, यानी ज़रूरत के वक्त मुनासिब मौके पर। व नज़रन इला ज़ीक़िल ऐश अल इक़्तिसादी, और इक़्तिसादी, ठीक है, तंगी के देखते हुए कामा बिराइल माशियत अलल उजरा, ठीक है। कामा बिराइल माशियत अलल उजरा मतलब एक है, उन्होंने क्या किया, जानवरों को चराया उजरत पर, इंद सिगार सिन्नी, बचपन में। अल्लाह के रसूल जो है बचपन में क्या किया, जानवरों को भी चराया, ठीक है। ख़ास तौर से क्या, भेड़ बकरियाँ। वश्तगला बिल अमल तिजारी, और तिजारती काम पर भी मशगूल रहे। व असबत नजाहु फी हाज़ल अमल कज़ालिक, और उन्होंने इस काम में जो है अपनी कामयाबी को भी साबित किया। हत्ता नाला सिक़त मिन इमरातिन ज़ात शरफ़िन व गिनन फी अमलिही हाज़ा, यहाँ तक कि उन्होंने भरोसा पा लिया, किससे, एक मालदार और मुअज़्ज़ज़ खातून से इस काम के अंदर, मतलब तिजारत के काम में। इला अन तलबत मिन्हु अज़्ज़िवाज, यहाँ तक कि उन्होंने उनसे मुतालबा कर लिया शादी का, ठीक है। वक़विया बेज़ालिका अमल तिजारा लिहाज़िल उसरा, और इस ख़ानदान के लिए तिजारत का काम उसकी वजह से क्या हो गया, मजबूत हो गया। ख़ानदान बोले तो यही अल्लाह के रसूल और उनकी मोहतरम मोमिन खदीजा। कमा अन्नल मोहब्बत वल उल्फत अज़्ज़ौजिया सादत अला हाज़िल उसरा, जैसे कि मोहब्बत और जो क्या होता है, इज़्दिवाजी जो प्यार और मोहब्बत होती है वो कायम रही इस ख़ानदान पर, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा आसान है। बेहसूल ही अला तुमानीनतिल इक़्तिसादिया, और इक़्तिसादी इत्मीनान हासिल करने पर, ठीक है। वजदा फुर्सतन लित्तामुलातिल खुलुक़िया ज़ात सुबग़त दीनिया, उनको मौका मिला, यानी अल्लाह के रसूल को एक मौका मिला अखलाक़ी तामुलात के लिए, यानी अखलाक़ी तामुलात के लिए। ज़ात सिबग़त दीनिया में जो मजहबी रंग वाले हैं, यानी मजहबी रंग वाले हैं ना, मतलब मजहब के बारे में, अखलाक के बारे में गौर फिक्र करने का एक मौका मिला। फ़कान यख्तली लिज़ालिका फ़ी मकानिन बाइदिन अनिल उमरान फ़ी गारिन मुर्तफ़िइन अला जबलिन मुजावरिन, तो वो जाते थे, इख्तला में तन्हा होना, तो उसके लिए वो जाते थे एक जगह में जो दूर थी आबादी से, ठीक है। और कहाँ पे, फिर गारिन, एक गार में जो बुलंद थी, एक पास के पहाड़ पर, ठीक है। इला अन्नाला कबूलन इंदल्लाह, यहाँ तक उन्हें कबूलियत हासिल होगी अल्लाह के पास। व आता इलही वही हो, और उनके पास अल्लाह की वही आई। व आताहुल्लाह ताला मसूलियत इंज़ार व तबशीर व इस्लाह सीरत नास, अल्लाह ताला ने उनको ज़िम्मेदारी दे, इंज़ार तबशीर मतलब डराने की, खुशखबरी सुनाने की, और लोगों की इस हालत को, सीरत को दुरुस्त करने की, और तक़वीम हयात, और उनकी ज़िंदगी को इस्लाह करने की। फ़ाक़ाम बे अदाई मसूलियत नबुव्वत और रसूला, तो उन्होंने रिसालत नबुव्वत की ज़िम्मेदारी को अदा किया। व अद्दा हाज़िल मसूलियत बेबज़लिन जुहदिन कबीर जिद्दा, और उन्होंने इस ज़िम्मेदारी को अदा किया बहुत मेहनत करके। लक़िया फ़ी ज़ालिका अज़न कसीरन, उन्होंने इस सिलसिले में बहुत सारी तकलीफ़ें झेली। फ़सबर अलैहि, उन पर सब्र किया। लम तज़अत हिम्मत व अज़ीमतुहु, और उनकी हिम्मत व अज़ीमत जो कमज़ोर नहीं हुई। हत्ता इस्तिताअ इस्लाह अन्नास, यहाँ तक कि उन्होंने लोगों का इस्लाह कर दिया। व तज़कियत अखलाक़ी, उनके अखलाक़ का तज़किया किया। व तस्यीह अक़ाइदिहिम, उनके अक़ीदे को सही किया। व तहसीन आमालिहिम, और उनके अमाल को दुरुस्त कर दिया, ठीक कर दिया। हसन नहीं, हसन तहसीन में दुरुस्त करना।
इला अन नशा मुजतमा सालिह अल मुस्तवा रफ़ी फ़ी बलदिल अरबी अल वासी, यहाँ तक कि एक सालिह माशरा कायम हो गया, वजूद में आ गया, ठीक है, बुलंद मियार पर के वसी अरबी शहर मुल्क में, ठीक है। वस्तता फ़ी ज़ालिका फ़ी मुद्दतिन ला यतजावज़ु सलासिन व इश्रीन सना, और ये फ़कत 30 साल की मुद्दत में हुआ, ठीक है। अनया 30 साल की मुद्दत में उन्होंने इस्तिताअत किया, मतलब उन्होंने कर डाला इहदासा इनकलाबिन इंसानी अज़ीम, एक अज़ीम इंसानी इनकलाब बर्पा कर दिया, और तहवील जज़ीरतुल अरब, और अरब को बदल दिया, मिनल मसावी बुराइयों से अच्छाई की तरफ, मिनल खलाअत इलल इल्तिज़ामी बिमहासिनिल हया, और आवारगी से ज़िंदगी के खूबियों को अपनाने की तरफ, वंतशर बिज़ालिकल इस्लाम, और इसके ज़रिए इस्लाम फैल गया, ज़ालिक दीन उस्समावी अर्रफ़ी, वो बुलंद आसमानी दीन मज़हब अल्लज़ी क़र्ररल्लाहु ताला लिल इंसान, जिसको अल्लाह ताला ने इंसान के लिए तय किया, लियकून अशरफ मखलूक़ातिही अलल अर्ज़, ताकि वो इस ज़मीन पर अशरफुल मखलूक़ात बने, वजअल रसूलहु हाज़ल अख़ीर उस्वतन कामिला, और इस आखिरी रसूल को क्या बनाया, उसवा कामिला बनाया, व अशरफ नमूज़जिन लिल हयातिल इंसानिया, और इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे क्या कहते हैं मुअज़्ज़ज़ नमूना बनाया, वसारत सीरतन रफ़ीअतन लिल इंसान, और हो गया, क्या हो गया, वसारत सीरतन रफ़ीअतन, और एक बुलंद सीरत बन गई इंसान के लिए, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरा। चलिए, तो अच्छा खासा लंबा हो गया वीडियो, इसी पर इक्तफ़ा करते हैं, ठीक है। कई तरह के मज़ामीन आएंगे, कभी दीनी, कभी माशराती, इक़्तिसादी, और ख़ास तौर से जो सियासी है, और इसी तरह हालात हाज़िरा, ताकि जो है अब जितने मुख्तलिफ़ तरह का मज़ामीन पढ़ेंगे उतने मुख्तलिफ़ तरह के ताबीरात आएंगी, और आपकी अरबिक अच्छी होती चली जाएंगी। चलिए, यहीं पर इक्तफ़ा करते हैं। मअस्सलामा, इलल लिक़ा।